अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। प्रोग्राम नूर कुरान के साथ 24 नंबर पारे का तर्जुमा व तफसीर हाजिर है, जिसके आगाज़ में सूरह ज़ुमर का एक ख़ास मज़मून है कि अल्लाह को झुठलाने वाले जो हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है, और अल्लाह की बारगाह में ईमान लाने वाले, तस्दीक करने वाले वो मुत्तकीन और सालिहीन हैं। इशारतन मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ भी इशारा है। अगली आयत में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला तसल्ली और तशफ़ी दे रहा है, ए हबीब जो कुरान हम आप पे नाजिल कर रहे हैं ये हक़ है, आप हक़ के साथ जो तबलीग कर रहे हैं वो भी हक़ है। आप तबलीग करते रहिए, पैगाम हक़ सुनाते रहिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहिए। अगर कोई नहीं आता, हक़ को कबूल नहीं करता, उसका मुक़द्दर बदबख्ती है, तो इसके बारे में आपसे पूछ-गिछ नहीं होगी। आप तसल्ली रखिए, गमज़दा ना हो, आप अपना पैगाम सुनाते रहिए, रब जिसे चाहेगा उसे हिदायत अता फरमा देगा। आगे नींद के हवाले से हमारा नींद एक आर्जी मौत है। यूँ समझ लीजिए जब बंदा सोता है रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है वो वापस आ जाती है, बंदा दोबारा नींद से बेदार हो जाता है। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है वो मौत से दो चार हो जाता है। यूँ समझिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि वज़ू करके सोना चाहिए, कालिमात तय्यबात पढ़ के सोना चाहिए, सूरह फलक और नास पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने फूंकना चाहिए। ये हुजूर मेरे आका की सुन्नत है। जब बंदा इस हालत में सोता है तो रूह पाकीज़ा जगह पे रहती है, रूह पाक चीज़ है, तो ख्वाब अच्छे आते हैं, ये सोने के आदाब हैं। तो बंदा वापस भी आएगा तो वो रूह के ऊपर जो है वो ज़िक्र के असरात बाकी रहेंगे। नींद और मौत ये आपस में करीब करीब हैं। बंदा जब सोता है तो वो यूँ समझिए कि वो मौत से दो चार है, फिर अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह वापस आ जाती है। 53 नंबर आयत है सूरह ज़ुमर में, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि इस उम्मत को तसल्ली तशफ़ी दे कि जो लोग अपनी जानों पे ज़ुल्म कर बैठे हैं, गुनाह कर बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए बाबे तौबा, बाबे रहमत कुशा रखा है। वो वापस आ सकते हैं, तौबा कर सकते हैं। अल्लाह आज भी उनके लिए गफूरुर रहीम है। जब भी वो लौटना चाहें अल्लाह दरवाज़ा बंद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत उसके लिए वसी है, वो वापस आ जाएँ। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो, बल्कि जब चाहें वो तौबा कर सकते हैं। मरने से पहले 1 सेकंड पहले भी वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो रब ताला उन्हें मुआफ़ फरमाएगा, उनकी तौबा कबूल होगी, उनकी माफ़ी कबूल कर ली जाएगी। रब उनके लिए रहीम करीम और गफूरुर रहीम है। रब ताला उन्हें बख्शेगा, माफ़ करेगा, लेकिन तौबा तो करें, तौबा तो नसूह की तरफ आएँ तो सही। सूरतुल मोमिन अगली सूरत है, उसका आगाज़ भी इसी मज़मून से है। फरमाया कि अल्लाह की शान ये है वो अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, वो गाफिरुज़ ज़म गुनाहों को माफ़ करने वाला। अल्लाह की शान ये है जो सच्ची तौबा करता है उसके लिए माफ़ी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंबा लहू, जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं, यानी कि पिछला खाता साफ़ कर दिया जाता है, मुआफ़ कर दिया जाता है। बख्शिश, मग़फ़िरत, रहमत उसका मुक़द्दर बन जाती है, उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत आसान हो जाती है। लेकिन तौबा तो नसूह का हुक्म दिया गया, तौबा पे मुस्तकिम रहना है। तौबा का माना भी ये है कि जिस गुनाह से तौबा की है दोबारा पलट के उसकी तरफ देखना भी नहीं है, उससे इज्तिनाब करना है, उससे बचना है, अपने आप को रोकना है। अगली आयत में जो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है, अल्लाह के ख़ास क़ुर्ब में रहने वाले फरिश्ते हैं, वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, और वो मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और वो अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह जो तेरे रास्ते पे हैं, जो तौबा करने वाले हैं, जो इत्तबा अतीउल्लाह अतीउर रसूल करने वाले हैं, या अल्लाह उनको माफ़ दे, माफ़ कर दे, उनको बख्श दे, उनके आबा व अजदाद बीवी बच्चों को या अल्लाह माफ़ कर दे। वो अल्लाह के कुर्ब ख़ास में हैं, उनकी दुआ भी ख़ास होगी। और ये इस उम्मत के लिए ख़ासा है हुज़ूर के वसीले से कि बंदा ज़मीन पे गुनाह करता है, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ अर्श के साए में हो रही है। अल्लाह उन फरिश्तों की दुआओं में हमें भी शामिल फरमा ले, हमें भी माफ़ कर दे, हमारी भी बख्शिश हो जाए। अगली आयत में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, फ़िरौन का, हामान का, शादाद का तज़किरा है, और फिर आगे फरमाया जो बुरा काम करता है उसका जवाब दे वो शख्स खुद है, लेकिन उसकी सज़ा उसे ही दी जाएगी। लेकिन जो बंदा नेक मर्द हो या कि औरत नेकी पे मुस्तकिम रहा, ईमान ले आया, नेकियां करता रहा, और अल्लाह उसे माफ़ भी करेगा, क़यामत के दिन बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और जन्नत अता फरमाएगा।
49 نمبر آیت میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ جہنم والے جب جہنم کے اندر چیخ و پکار کریں گے، عذاب سے دوچار ہوں گے، تو وہ جہنم کے دروگے سے یہ کہیں گے اپنے رب سے ہماری درخواست کرو کہ اپنے رب کو بلاؤ ہمارے عذاب میں کمی ہی کر دے، کوئی کمی ہو جائے، اتنی شدت ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو فرشتے جواب دیں گے کیا دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے، اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، وہ اللہ کی نشانیاں لے کے، اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس نہیں آئے؟ تب تو تم نے ان کو جھٹلایا، ان کی نہیں مانی، آج تمہاری نہیں مانی جائے گی۔ دنیا میں تم نے اللہ اور ان کے رسولوں کی نہیں مانی، آج تمہاری بھی نہیں مانی جائے گی، اور وہ چیخ و پکار کرتے ہی رہیں گے۔ آگے حامیم سجدہ میں کفار کی اسی تسلسل کو جاری رکھا ہوا کہ تو کفار جو انکار کرتے تھے، دین سے پرے تھے، ان کے دلوں پہ حجاب تھے، قیامت کے دن ان کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہوگا۔ آگے چل کے قوم عاد اور سمود کا ویسا ہی تذکرہ ہے، ان نبیوں کو جھٹلایا اور ان پہ عذاب آیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جو اللہ کے دشمن ہیں، یعنی کہ انہی کفار کا تذکرہ چل رہا ہے، جہنم کی طرف جب ان کو جمع کر کے ہانک کے لے کے جا رہے ہوں گے، تو یہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے آنکھ، ان کی کان، ان کے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوں سمجھیے جس اعضاء سے برائی کی ہے وہ ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ اعضائے جسمانیہ انسان کے جب خلاف ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا، یہ بندہ اعضاء سے پوچھے گا تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے؟ وہ کہیں گے ہمیں بولنے کی طاقت اسی نے دی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد ثابت قدم رہنے والے ایمان والوں کے لیے بشارت کا تذکرہ ہے کہ جو مستقیم رہتے ہیں ایمان پہ، ایمان لانے کے بعد مستقیم رہتے ہیں اور اپنے رب کو رب مانتے ہیں، اپنا الہ اور معبود برحق مانتے ہیں، ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے جنت میں اعلیٰ ضیافت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اور وہ جنت میں جس نعمت کی خواہش طلب کریں گے فوراً وہ نعمت انہیں عطا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھو برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دو۔ جو تمہارے مخالفین ہیں، جب تم ان کی برائی کا جواب، سختی کا جواب نرمی اور محبت سے دو گے، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے طرفدار ہو جائیں گے، تمہارے حامی ہو جائیں گے، تمہارے اچھے دوست بن جائیں گے۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں، سختی کا جواب نرمی سے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بعد الممات کا ایک فلسفہ تذکرہ ذکر فرمایا کہ اہل عقل کے لیے یہ دیکھو، زمین بنجر ہے، بے جان ہے، بارش برستی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اس میں باغات ہیں، میوہ جات ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز، اس میں سے کئی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، اور وہ سخت زمین، بنجر زمین شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت میں پیش کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد ختم ہے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ حیات بعد الممات حق ہے، تمہیں اٹھنا ہے، دوبارہ لوٹنا ہے، دوبارہ حساب دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس زندگی کا لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنی جناب کرم سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔